बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैं यूनिवर्सल सर्विस फंड, यूफोन और जैज़ जो इन्होंने आज MOU साइन किया है, मैं इसको एक बड़ा अपने मुल्क के लिए खुशाइन चीज़ समझता हूँ। सबसे पहले तो उसकी वजह ये कि जो हमारी विज़न है कि पाकिस्तान में गरीब लोगों को जो पीछे रह गए हैं उनको ऊपर लेके आना, और गरीब इलाकों को जो इलाके पीछे रह गए हैं उनको ऊपर लाना, ये उस विज़न के अंदर बिल्कुल फिट करता है। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि ये उन इलाकों के अंदर, सिंध के अंदर जो अंदरून सिंध में गोट की, सखर के, उसके इर्द गिर्द जितने इलाके हैं वो बुरे हालात हैं, मैं ख़ुद देखा हुआ है। और बलूचिस्तान के अंदर बहुत गुर्बत है, बड़ा फैला हुआ इलाका है, और उसके अंदर कई एरियाज़ के अंदर हमने निगलेक्ट किया, यानी जिधर से सुई गैस भी निकली उस इलाके को भी, हालांकि सारे पाकिस्तान में सुई गैस सप्लाई हुई, लेकिन वो उसके इर्द गिर्द जो इलाका था वो बिल्कुल स्टोन एजेस के अंदर है, पीछे रह गया बिल्कुल। तो ये एक जो लॉपसाइडेड डेवलपमेंट हमारे मुल्क में होती है, इसके बहुत बुरे असरात होते हैं माशरे पे। दुनिया में भी जब ये जो दुनिया की डेवलपमेंट है, इसके अंदर भी आप देखते हैं कि जब गरीब मुल्क गरीब तर होते जाते हैं और पैसा सारा एक्यूमुलेट पैसे वाले मुल्कों में हो जाता है, और वो सारे ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के भी कानून बनते हैं, तो वो सिर्फ उन ताकतवर मुल्कों को प्रोटेक्ट करते हैं, कमज़ोर मुल्कों को कोई प्रोटेक्ट नहीं करता। तो उसका नतीजा फिर होता है ये जो इकनॉमिक माइग्रेंट्स हैं, बेचारे किश्तियों में जा रहे होते हैं, कोई डूब रहे होते हैं, बच्चे लेके जा रहे होते हैं, और फिर वो फेंस लगा रहे होते हैं और दीवारें बना रहे होते हैं इन लोगों को बाहर रखने की। ये जब दुनिया के अंदर जब डेवलपमेंट अनइक्वल होती है, इंसाफ के ऊपर नहीं होती, उसके अंदर फिर दुनिया को भी, माशरे को भी उसके असरात का सामना करना पड़ता है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से यही सिस्टम रहा है, तालीम का निज़ाम भी ऐसा कि छोटे से तबके के लिए इंग्लिश मीडियम और अच्छी तालीम, बाकी हमने निगलेक्ट कर दिया कि बाकी दीनी मदरसों में क्या तालीम दी जा रही है कि वो बच्चे 21वीं सदी में जा सकते हैं। या उर्दू मीडियम जो एक वक्त पे गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स पाकिस्तान के वहाँ से आते थे, और आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश मीडियम स्कूल की दुकानें खुल गई पैसे बनाने के लिए, और जो गवर्नमेंट स्कूल थे वो और पीछे चले गए। तो ये हमारे मुल्क में अगर एक वजह मैं बताऊं कि हम अपने पोटेंशियल पे नहीं पहुंचे, कि 60s के अंदर पाकिस्तान, मैं लोगों को याद करवाता हूं कि सारे ख़ित्ते में सबसे तेज़ी से डेवलप हो रहा था, दुनिया मिसाल देती थी पाकिस्तान की। और बड़े बड़े ये जो आज मुल्क हैं, साउथ कोरिया और मलेशिया जैसे, जो हमारे से बहुत आगे निकल गए, ये पाकिस्तान को देखते थे, पाकिस्तान रोल मॉडल था उनका डेवलपमेंट का। तो हम पीछे इसलिए रह गए कि हमने, हमारे जो प्लानिंग की गई वो सिर्फ एक एलिटिस्ट कल्चर, एलीट कैप्चर, सारा कुछ एक छोटे से तबके के लिए कंसंट्रेट हो गया। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, सारे बेहतरीन इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता था। हम सब, मैं, मेरी फैमिली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पैदा हुई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गरीबों के लिए रह गए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स पैसे वाले लोगों के लिए, जो कि एजुकेशन सिस्टम में भी यही हुआ। तो ये जो आज हमने ये MOU विटनेस किया है, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि हमने ये सोचा कि वो जो सबसे पीछे इलाके हैं उनको हम कनेक्ट करें। कनेक्टिविटी हम सब जानते हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर लाने के लिए। दुनिया में जब भी कनेक्टिविटी जाती है तो ख़ुद ही वो इलाके ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, और ये हमने अपनी आंखों के सामने देखा। गिलगित बल्तिस्तान, जब तक काराकोरम हाईवे नहीं बना था, तो बिल्कुल वो एक ऐसी दुनिया में रहते थे लोग कि उसका कोई कनेक्शन ही नहीं था बाकी दुनिया से। तो मैं ख़ुद गया हुआ हूँ ये हुंजा और नगर और इन इलाकों के अंदर, तो वहाँ लोग, तो जब कोई आता था तो लोग, सारा गांव निकलाता था बाहर, फल देता था आपको, कि उन्होंने कभी बाहर से लोग ही नहीं देखे थे।
لیکن کنیکٹیوٹی سے آہستہ آہستہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ، ان کی تعلیم کا نظام، بلکہ کئی علاقوں میں ہنزا ویلی میں ایجوکیشن، ان کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ باقی پاکستان سے بھی زیادہ ہے. تو اس کے بڑے فائدے ہیں. اور یہ جو موبائل فون ہے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موبائل فون ایک ان علاقوں کے اندر جدھر لوگوں کے پاس تعلیم نہیں پہنچی، وہ موبائل فون کی وجہ سے تعلیم چاہتے ہیں. آپ جو ایڈلٹ لٹریسی کے اوپر ہم اتنا زور لگاتے تھے کہ ہمارے ملک میں اتنے لوگ الٹریٹ ہیں، میرے گھر کے اندر جتنے بھی ملازم کام کرنے والے تھے سارے اب موبائل فون آپریٹ کرتے ہیں اور خود ہی سیکھ گئے کہ موبائل فون میں کیسے. انہوں نے انگریزی بھی سیکھ گئے اور 2-3 تو اپنی فیس بک اکاؤنٹس بھی کھول لیے ہیں. تو یہ ہوتا ہے ایڈوانٹیج یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی کا ہے. اور یہ جو اب اگلا دور آ رہا ہے ٹیکنالوجی جو کہتے ہیں کہ 5th انڈسٹریل ریولوشن، اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا. اور یہ جو کنیکٹیوٹی ہے، بہتر کنیکٹیوٹی 4G اور انشاءاللہ آگے 5G، اس سے بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا. اور یہ جو کووڈ کے دوران ہم نے جو ورچوئل ایجوکیشن سسٹم شروع کیا ٹی وی کے اوپر لوگوں، یہ کیچ آن کر گیا. اور یہ ہمیں بھی اس سے اب آئیڈیاز ملا ہے کہ ان علاقوں پہ جدھر ہم اچھے سکولز یا ٹیچرز نہیں بھیج سکتے، ریموٹ علاقوں میں، ادھر ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ ورچوئل ایجوکیشن سسٹم. اب تو ہماری ساری کانفرنسز بھی ورچوئل ہوتی ہیں. اب تو UN کی جو جنرل اسمبلی کی میٹنگ بھی ورچوئل تھی. تو یہ بڑا ایک ہر کرائسس میں ایک اپرچونٹی ملتی ہے، اور یہ زبردست اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے ان علاقوں تک پہنچ جائیں جہاں بچوں کو اب تک اپرچونٹیز نہیں ملی. میں صرف آخر میں سٹریس کرنا چاہتا ہوں یہ جو ڈیجیٹل پاکستان ہے، یہ ہے فیوچر پاکستان کا. اور جو IT کی منسٹری ہے، امین آپ کی منسٹری اچھا کام کر رہی ہے، لیکن ابھی ہم نے بہت اور کام کرنا ہے. یہ جو آپ کا آئیڈیا IT پارکس کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کی IT پارکس ڈیولپ ہوتی ہیں تو وہ ڈائریکٹلی آپ کی IT ایکسپورٹس کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے. اور ملک ہمارے سے اس میں آگے ہیں، لیکن ہمارے پاس بہت بڑی ایک ایڈوانٹیج ہے. پاکستان 2nd ینگسٹ پاپولیشن ہے دنیا میں، ایک نوجوان آبادی ہے ہمارے پاس، یوتھ ہے، وائبرنٹ نوجوانوں کا پاپولیشن ہے. اس کو اگر ہم صحیح معنی میں اب اس طرف چلیں اور استعمال کریں IT کو، کنیکٹیوٹی کو، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جدھر ہم ابھی تک اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکے، اور یہ ہمارا بہت بڑی ہینڈی کیپ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو جس ریٹ پہ بڑھنی چاہیے تھی، ایک 22 کروڑ کے لوگوں کی صرف 25-26 ارب ڈالر ایکسپورٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ صرف IT سیکٹر ہی ایسا ہے کہ اگر ہم ادھر کانسنٹریٹ کر لیں تو ادھر ہماری ایکسپورٹس کے اوپر بہت بڑا اضافہ ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ.